est là pour nous pardonner. Surely you are there to Mais tout ce que forgive nous us. te But demandons, all we're asking you c'est la grâce. is grace. C'est la grâce. It's grace. C'est la grâce. It's grace. Bénis ce message de Bless ce this matin. message for this morning. Amène-nous à marcher Take us to walk dans la sincérité in sincerity et sous la lumière. and under the lights. Que ton nom soit loué. May your name be praised. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous And bénisse. God bless you. Can you clap for the word of God? Glory to the Lord. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre In the book of 1 John, chapter 1. Message we heard from Jesus. And now declare to you, God is light and there is no darkness in him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go in living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all our sin. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that his word has no place in our hearts. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disions que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disions que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? This year, Je parle de la parole de Dieu calmement. I am speaking about the word of God calmly. Parce qu'il y a des choses que les gens doivent comprendre. Because there are things people need to understand. Jusqu'au point où les gens ont oublié pourquoi ils viennent même dans l'église. To a point where people forgot why they're coming to church. Et même quand ils viennent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Even when they come, they don't know what to do. Ce qui est plus grave, What is even worse c'est même en étant dans l'église, is that being in church, ils s'étonnent en regardant les autres en train d'acclamer, de chanter, de louer Dieu. they're surprised to see others clapping or praising God. Jusqu'au point de se poser la question pourquoi il fait ça. To a point to wonder why is he doing that. Et ce qui est même étonnant, What is even il y surprising, a des gens qui viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent there are pas. people who can come today, tomorrow they will never come. Parce que, bon, il s'est dit, je suis allé la fois passée, je n'ai rien trouvé. Because they told themselves, I went last time, I didn't get anything. Et c'est là que je me pose toujours la question. This is where I always ask myself the Par question. favor, rapidement, tu peux me mettre les 5 chaises que nous avions la fois passée. Quickly, you can bring the 5 chairs that we had last time. Amenez 5 chaises ici. 5 chairs here. Donnez-lui 5 chaises. Amenez-moi les 5 chaises là au fond. Bring 5 chairs. Je voudrais que l'église comprenne une chose. I'd like for the church to understand one thing. Bien-aimés, quand nous venons à l'église, Beloved, when you come to the ce church, n'est pas pour les hommes, it's not for men. c'est pour nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. It's for ourselves towards our God. Je peux répéter, Can I repeat? quand nous venons à l'église, When you come to church, ce n'est pas pour les gens. it's not for people. Nous venons nous préparer We come to prepare à ourselves la rencontre du Seigneur. to the meetup of the Lord. Nous ne venons pas à l'église pour le pasteur. We don't come to church because of the Nous pastor. ne venons pas à l'église pour un ancien, We don't come to church because of an pour un elder diacre or a ou deacon pour qui que ce soit. or whosoever that might be. Nous venons, We come. c'est pour nous préparer It's for us to get prepared afin de rencontrer le Seigneur. in order to meet up the Lord. Mais dans tout ce que nous ferons, But in everything that we be dans doing, tout ce que nous ferons, in everything that we be il y doing, a une conséquence. there is a consequence. C'est
It's les relations que nous avons. the relationship that we have. Amen. Amen. Je voudrais que l'Église comprenne une chose. I'd like for the church to understand one thing. La Bible, le verset que nous venons de lire, The verse from reading, c'est un verset très puissant. it's a powerful verse. Et des fois, quand nous lisons la Bible, Sometimes when we read the Bible, on lit certaines choses par plaisir. we read certain things by pleasure. Mais très peu de gens, A few people, ils essayent de chercher à comprendre pourquoi Dieu nous a donné tel ou tel autre verset. they try to understand why God give us this or Or, la that verse. Bible dit, Meanwhile, the Bible says, toute écriture est inspirée de Dieu. every scripture is inspired from God. C'est-à-dire, derrière la parole, It means beyond the word, il y a Dieu lui-même. it's God himself. Et c'est ce qu'il faut mettre en tête. This is what you need to put in Et mind. la Bible dit, The Bible says, c'est poussé par l'Esprit it's pushed by the que Spirit les hommes ont parlé de la part du Seigneur. that man has spoken on behalf of God. Je voudrais que tu comprennes ce matin. I'd like you to understand this morning. Ici, Jean est en train de dire, John was saying, le verset 5, il dit, verse 5, he said, la nouvelle que nous avons apprise the news that we learned de lui, il parle de from Jésus, him, he's speaking about Jesus, et que is nous that vous annonçons we announce it c'est to que you Dieu est lumière what God is light. et qu'il n'y a point en lui le ténèbre. There is no more darkness in Ça him. veut dire, It means Dieu, God c'est la lumière. is light. La parole de Dieu, The word of God c'est la lumière. is light. Quand vous recevez Christ When you receive Christ dans votre vie, in your life, il y a la lumière qui entre. there is light that enters. Et cette lumière qui entre, And that light that gets in. dans le livre de 2 Chroniques chapitre, Open your Bible in 2 Chronicles 4. et le titre de mon message, The title of my message, quand j'étais en train de méditer, when I was meditating, Dieu m'a mis à cœur de dire, God has put it to my heart to say, marchons selon la parole. let's walk according to the word of God. En d'autres termes, marchons selon sa parole. In another term, let's work according to His word. Les choses de Dieu, ce n'est pas le sentiment. Things of God is not about Vous feelings. savez ce qui tue nos églises, You know what killing churches ou ce qui nous tue nous-mêmes, or what killing ourselves? c'est parce que nous avons pitié les uns les autres. And because the people who feel pity one another. Des fois, nous nous disons, Sometimes we tell les ourselves, gens diront, may people who say les this, gens parleront. people who speak. Des fois, nous disons, Sometimes we say, les gens vont fuir l'église. people are going to run away from the Est-ce que church. ça, les gens vont accepter? Will these people accept me? Cependant, les gens meurent. Meanwhile, people are dying. Quand vous entendez Jésus parler, When you hear Jesus speaking, frère, brother, ça dépasse it's beyond même ce que nous pouvons considérer aujourd'hui. even when we can. Sa mère vient lui poser la question, il lui dit, His mother came and asked him the question. il dit, le vin est terminé He said, the wine is finished dans la fête. at the Et party. Jésus regarde sa mère. And Jesus looked at his mother. Au lieu de lui dire maman, Instead of telling her, mais il dit Mama, femme, he said, woman, qu'y a-t-il entre toi et moi? what is between you and I? Est-ce que vous comprenez un peu? Do you get that? C'est sa mère biologique. It's my biological mother. Quelle réponse? What kind of answer? Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas tenir ce genre de langage. But today we cannot say such. Quand vous dites ça, When you say il y a that, des gens dans la salle qui commencent à remuer, à bouger. there are people in the Non, ce n'est pas normal. Et je ne viendrai Deny. plus. It's not normal. On ne me connaît pas. oh, they don't know me. Et nous avons peur And we are que afraid les gens fuient l'église. for people to run away from Mais the church. cependant, Meanwhile, c'est l'église it's the church qui apporte la parole. that bring in the word. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, You know, beloved in the Lord, craignons Dieu. let's fear God. Quand nous venons dans l'église, When you come to nous church, devons fournir un effort we need to make an effort de changer nous-mêmes of changing ourselves afin que nous puissions impacter le monde. in order to impact the world. 2 Chroniques chapitre 34. 2 Chronicles 34. À partir du premier verset, on lit seulement en français rapidement. You read just in French quickly. Lis-moi de 1 à 7. Read from 1 to 7. Écoutez ce que cet homme va faire. Listen to what this man is going to do. Et je voudrais entrer dans cette image I want to go into this pour image expliquer l'église. to explain the church. Si tu es ivrogne, If you are a drunk, tu es impudique, you are tu es voleur, you are a thief. tu es, je ne sais pas moi, fornicateur, I don't know, you escroc. get a crook. Ta place n'est pas à l'église. Your place is not a church. Il faut changer You have to pour change que tu sois dans l'église. in order for you to be in the church. Avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Have a personal meeting up with Faire une Jesus Christ. expérience personnelle avec Have Dieu. a personal experience with C'est là God. que tu verras la bénédiction. Therefore, you will live blessing. Tu es voleur.
You are a Tu thief. dois arrêter de voler. You need to stop stealing. Tu es celui qui injurie, You are the one qui insulting, critique, criticizing. menteur. Lying. Il faut changer. You have to change. L'église est là pour ça. The church is there for that. L'église est là The church is pour there apprendre les gens to teach people à être sérieux envers eux-mêmes et and to be vis-à-vis de Dieu. serious towards themselves and towards C'est God. seulement quand il y a la lumière It's only when there's light que ça va impacter la vie des autres. that is going to impact others' lives. Quand tu cherches à arranger avec les gens When you start fixing with other et tu people n'arranges pas d'abord avec Dieu, without fixing firstly with tu God, n'arriveras jamais à être en paix avec you will toi-même. never be at peace with your Commence friends. par arranger avec Dieu Start fixing up first et with tu God, verras avec les voisins. and you see that with your Ça sera neighbors, automatique. it will be automatically. Vas-y, Massi. Go on. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Retiens les dates. Hein. Remember the dates. Retiens. Remember. Tu lis la Bible, tu me regardes. You read the Bible or you looking at me? Regarde dans la Bible, on Look dit at qu'il the avait Bible. 8 ans. He was 8 years old. Quand il devint roi, 8 ans. When he became king, 8 years. Retiens ça. Remember this. Il y a un secret dans ça. There is a secret in it. Vas-y. Go on. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père, et son règne. La 8e année de son règne. The 8th year of his reign. C'est-à-dire il a 8 ans. It means he was Il 8. devient roi. He became king. Mais 8e année, But on his 8th ça veut dire quand il atteint 16 ans. meaning when he turned Quand il 16, vient, do je the math t'amène well. quelque part. I'm taking you somewhere. Il est devenu roi à 8 ans. He became king at 8 years Je ne old. saurais pas expliquer I will never be able to explain comment et pourquoi il est how devenu and roi à why 8 he ans. became king at 8 years old. Je ne saurais pas. I will never be able. Peut-être c'était la loi de l'époque. Maybe it was. So it means that maybe Comme il est de la lignée de la famille royale, because it is from the lineage of the kingship, c'est tout à fait normal it's just normal qu'il soit roi for him to become king. bien avant. Earlier, Vous êtes d'accord avec moi? you agree with me? Parce qu'il y a des gens qui sont choisis Because there are people who are chosen bien avant early comme responsables de famille tout as en étant responsible of the enfants. family, being a child. Oui, Yes. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, la 12e année, The 12th year, ça veut dire it means 8 ans, 8 years, il devient roi. he became king. 8 ans après, 8 years later, il commence à chercher Dieu. he starts searching for God. 4 ans après, 4 years later, ça fait 12 ans. which makes it 12, Ça veut dire it means à 20 ans. at 20 years. Retenez ces dates, c'est important. Remember these dates, that's so important. Vas-y. Go on. il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, Oui, des idoles, des images taillées et des images en forme. Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en forme, et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Amen. Amen. Je ne peux pas être une église de racheter vrai. Has to be a church of buying back. C'est vrai, nous pouvons venir tels que nous sommes, Yes, we can come however we are, mais nous devons changer. but we have to change. Nous ne devons pas rester continuellement comme nous sommes. We should not continuously be the same way we are. Ce que nous constatons ici, What do we notice here? dans 1
Jean chapitre 1er où nous avons lu, In 1 John chapter 1 where we read, il dit Dieu est lumière. it said Jesus, God is light. Et ceux qui marchent avec Dieu And those who are walking with God doivent le savoir. have to know that. C'est-à-dire, si tu veux marcher avec Dieu, It means if you are about to walk with God, tu dois être à côté de cette lumière. you need to be on the side of that light, Qui est Dieu? which is God. Tu dois marcher. You have to walk. Quand on parle de marcher, When I speak about walking, c'est un processus. it's a process. Ce jeune homme, This young man, il devient roi à 8 ans. he became king at 8 years old. À 8 ans, At 8 years old, il est assis sur le trône. he's sitting on the throne, Mais il ne connaît pas Dieu. but without knowing God. Le Dieu de son père David. The God of his father David. La Bible dit, The Bible says, après 8 ans de son règne, after 8 years of his il reign, commença à chercher le Dieu de son père he David. started looking for the God of his father David. 8 ans après, 8 years later, je voudrais commencer à dire à quelqu'un, I'll start by telling someone la recherche de Dieu that searching or the seeking for God first ne peut venir can never come que par la prise de conscience. only by taking consciousness. Beaucoup de gens Many people, ne veulent pas suivre Dieu they don't want to follow God ou ne veulent pas servir Dieu. or they don't want to serve God. 50 ans, 40 ans, 50 years, 40 years, 60 ans, 60 years, tu attends pour servir Dieu. you are waiting to serve Mais God. ce jeune homme, But this young man, à 8 ans, at 8 years il a old, pris une he décision. took a decision. Bien aimé, même ton âge You know, là, even your tu age, peux prendre la you décision can take a decision de servir Dieu. to serve God. Il n'y a pas la honte pour ça. There is no shame on L'apôtre it. Paul dit dans Apostle Romains Paul says chapitre 1er, in Romans chapter 1, le verset 17, verse 17, 16 et 17, il dit, 16 and je n'ai 17, point honte de I l'évangile, am not ashamed of the car gospel, l'évangile, because the gospel, c'est une force it's a strength pour ceux qui croient en Dieu. for those who believe in Je n'ai pas God. honte. I'm not ashamed. Mais regardez, But look it, dans notre manière d'évoluer, in our way of vous allez evolving, voir, c'est seulement les jeunes gens qui you only see servent the Dieu. young people are Tous serving les God. papas là, All the fathers, ils ont they have des that, pensées d'être that déjà quelque mindset chose. of being Vous faites something. des mamans You qui found ne mothers peuvent même pas toucher. who cannot even touch. Bien aimé dans le You Seigneur, love in the Lord. on sert Dieu. You serve Ce n'est pas God. par rapport à l'âge. It's not according to your On sert age. Dieu. You serve C'est par God. rapport à la lumière It's qui according entre to dans the le light cœur. which enters in your heart. On ne suit pas Dieu You don't follow God parce que c'est un groupe d'amis. because it's a On friend ne suit group. pas Dieu You don't follow parce que dans God notre environnement, because in our il y a des gens environment qui suivent aussi. there are people also Bien aimé dans following. le Seigneur, They love in the Lord. ce jeune homme, This young il a man, pris la he décision, took a decision, tout en étant roi, being king, de chercher Dieu. to search Je for vais God. dire à I quelqu'un, want to tell someone, il y a une différence there is a difference entre commencer à prier between starting praying et avoir Jésus dans and sa vie. having Jesus in your life. Je t'explique. I will explain it Vous to you. savez, You know, dans la vie, in life, la plupart des gens qui vont toucher les fétiches, most people who go to witchcraft, la plupart des femmes most women ou des jeunes filles qui se sont or prostituées, young women who prostitute les themselves, jeunes gens voleurs, menteurs, young men, thieves or avec un liars, scène qu'il a fait toutes ces to a choses, point where they did all il these n'a pas things trouvé un gain. and then you find any benefits. Il peut se They fatiguer. can get tired. Il dit non. They say no. Parce que le diable Because the devil est en train peut-être de lui is réclamer. maybe claiming him. Le diable veut le The tuer. devil is about to kill Alors him. il dit, j'ai pris la So he says, décision de I've taken prier. the decision to deceive Dans l'église, in the church. quand tu prends la décision de When prier, you take the decision to pray, c'est une erreur. it's a mistake. Prends d'abord la décision First take the de decision suivre Christ. of following Christ. Tu ne diras pas Amen You bien won't ce say matin. amen nicely to that. Prends d'abord la décision First take the decision de suivre of Jésus. following Jesus. La prière The ne prayer sera qu'une conséquence. can only be a consequence. Il y a une différence. There is a difference. C'est pourquoi beaucoup de gens, That's why a lot of quand ils people, prennent la décision when they take the de decision, commencer, that's why you hear in Lingala they say, nakoma kosambe. I'm Mais already okoma a kosambe prayer. losambe la kanani eni. To who you pray and what you pray about. Entendez beaucoup de gens. You hear a lot of people saying Nakoma this. kosambe. I am a prayer Parce que now. ma problème Pray est now. kaki. Because Et tu crois que tant que zosambe là, believing that when ça va they apaiser. pray, it's C'est une erreur. a mistake. Celui qui apaise, The one who- c'est Jésus-Christ. Enlighten is Il Jesus faut d'abord Christ. le You recevoir. need to receive him first. Amen, papa. Amen. Tu dois d'abord recevoir You Jésus need to receive comme Jesus Seigneur et first Sauveur. as Lord and Savior. C'est alors, Therefore, même si tu ne cries pas dans la even prière, if you don't shout in your prayer, ton cœur sera apaisé. your heart will be at peace. Ce jeune homme, This young man, à 8 ans, at 8 years il est old, roi. he is king.
Mais 8 ans après, But 8 years later, c'est alors qu'il a un déclic. therefore he has an unleash. C'est-à-dire, It means that à 8 ans, at 8 years, il est ici. he was here. À 8 ans, At 8 il est years, ici. he's here. Ça, c'est quoi? What is this? Ça, j'ai fait l'image du This is tabernacle. the image of the tabernacle. Dans Exode chapitre 25, In Exodus 25, Dieu demande à Moïse God asked Moses de construire le tabernacle. to build him a tabernacle. Et le tabernacle avait 3 parties. And the tabernacle had 3 parts. La première partie, The first part c'était le parvis. was the La courtyard. deuxième partie, The second part c'était le lieu saint. was the holy Et la place. troisième And the partie, third place le lieu très saint. was the holiest place. Alors dans le So parvis, in the courtyard, il y avait there was l'autel the altar de sacrifice. of sacrifice. Quand vous entrez, When you enter, vous trouvez l'autel de you sacrifice. found the altar of Vous sacrifice. dépassez, And you go beyond vous it, trouvez ce qu'on appelait cuve de rein. you found what is called the bronze basin. Il y avait une cuve There was a basin et il y avait un miroir. and there au was fond. a mirror at the floor. On y mettait de l'eau. And they put water on it. Et le sacrificateur, And the priest or high quand il priest, faisait le sacrifice, once he makes a sacrifice, avant d'entrer dans le lieu très saint, before dans le going in lieu the saint, holy place, il doit d'abord se he laver. has to wash himself. Et quand il se lave, Once he washed himself, il y avait un rideau there was a curtain qui séparait le parvis that was separating the Avec le courtyard lieu saint. with the holy place. et il entrait dans le lieu saint. And he was getting in the Et quand holy il place. entrait dans le lieu When he saint, gets in the holy place, à sa droite, on his left hand il y side, avait une table there was a table où on mettait le pain de proposition. where the bread of proposition were placed Et on. ce pain devait être chaud parce And qu'il those devait bread was manger supposed to be hot because he needed to eat them avant d'entrer before entering dans le lieu très in the saint. holiest place. Alors à sa droite, So on his right side, il y avait encore une autre table there was another table as well, où il y avait le chandelier. where there was a chandelier Et or ce lampstand, chandelier, and that Il lampstand, y avait la lumière there was light on it, qui ne s'éteignait pas. which never even shattered. 24 sur 24 heures, 24 over 24, ce chandelier that chandelier avait la lumière. had a light, Et en face de lui, and on his face, il y avait un autel there was an altar, qu'on appelle l'autel d'encens. the altar of incense. Et c'est ici And from here, qu'il prenait that he was taking les encens. the essence, Il mettait sur l'autel he placed them on the altar, et ça faisait sortir de fumée and smoke will come out avec une bonne odeur. with a good aroma of Et avec scent. cette fumée-là, With that smoke, ça remplissait la salle. it was filling up the hole. Alors après, So after il y that, avait le rideau there was another qui le curtain séparait that was separating avec le it lieu très saint. from the holiest place. Et quand il terminait ici, Once he finished il it, entrait maintenant dans le lieu très saint. now he was getting into Et the dans le lieu holiest très place. saint, In the holiest il place, trouvait un truc comme ça he could find something qu'on like appelle this arche de that l'éternel. was called the Ark of the Lord. Et cette arche And that ark était seule was alone dans le lieu très saint. in the holiest place. Et cette arche And that ark avait deux choses. had two things. Il y avait les deux chérubins There was the two cherubims qui couvraient. who were Et il covering, y avait un couvercle. and there was a cover. Et sur le couvercle, Upon the cover, il y avait un trou. there was a hole, Et ce trou-là and that hole servait à ce que le sacrificateur, was for use as of the priest. quand il faisait son voyage de là When he made his trip from there jusqu'ici, till that point, il marchait avec le sang. he was walking with blood. Et quand il venait avec ce sang, And once he came with that il blood, arrivait sur l'autel, and then once he reached the sur altar l'arche, or the ark of the Lord, et il versait au milieu and he was pouring and in the le middle sang de sacrifice qu'il a amené de là. the blood of the sacrifice that he took from Il here. versait ça au He milieu. was pouring it Et in the c'est là qu'il y middle. avait la miséricorde de Dieu. And that's where the mercy of God Et would be quand il le found. versait, Once he was pouring en it, ces moments-là, from that moment, Dieu God pardonnait. was forgiving. Est-ce que vous avez vu ça? Did you see this? Vous avez vu le voyage qu'il Did you see faisait? the trip that he made? Est-ce que vous comprenez ça? Did you understand it? Maintenant, écoutez. Now listen. Ce jeune homme, This young man, il est ici. he was here. À 8 ans, At 8 years old, il prend la décision. he took the decision. Il devient roi. He became king. Mais 8 ans après, But 8 years il later, arrive ici. he reaches here. 8 ans. 8 years. Écoutez mes frères, Listen, my brothers. vous pouvez être dans You l'église. can be in the church. Ça fait des années. It's been years, Mais vous ne savez pas. but you don't know. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore trouvé Dieu. Till today, you haven't found God yet. Parce que chercher Dieu, Because searching for God, c'est une démarche. it's a process. C'est une volonté. It's a willing.
Chercher Dieu, Searching for God. c'est une conscience. It's a consciousness. Chercher Dieu, Searching for God. c'est une décision que tu prends It's a decision that you have et to que take. tu te dis, And then you tell yourself, je dois évoluer. I have to evolve, progress. Mais il y a des gens But there are people que nous avons jusqu'aujourd'hui. that we have till nowadays. Ils sont là, They are here année en année dans l'église. year after year in the church. Ils ne savent pas They don't know où se trouve Dieu. where can God be found. Mais qui se font appeler But they be chrétiens. called Christians. Bien-aimé, Beloved, tu peux te faire appeler chrétien. you can be called Christians. Ça, c'est votre façon de voir les choses. This is your way of seeing things. Mais devant Dieu, But before God, tu es païen. you are pagan. Tu peux faire semblant. You can pretend. Mais ce matin, But this morning, je voudrais que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Allah forgot to touch somebody's heart. Ce jeune homme, This young man, 8 ans après, 8 years later, il commença à chercher he Dieu. started looking for Et God. quand il cherche Dieu, When he was looking for God, il ne le retrouve pas encore. he did not find him yet. La Bible dit, The Bible says, c'est 4 ans après. it's only 4 years Quand il later, va atteindre 20 ans, when he will be 20 c'est years, alors que ses yeux s'ouvrent. therefore his eyes opened. Au verset 3 Verse 3 de 2 Chroniques 34, of 2 Chronicles la Bible dit, 24, c'est the alors Bible said, therefore, qu'il commence he started à renverser by overturning les autels, the altars, à renverser overturning les idoles, the idols, à purifier to purify la ville. the town. Écoute mon frère, Listen, my brother. l'évolution Evolution dans la vie chrétienne, in Christian life, tu dois te poser la question, you need to ask yourself the si tu question: évolues if are you ou tu es au progressing, même endroit, or you still ou stuck tu at ne one sais même place pas là où tu and you es. don't even know where you are? Parce que si c'est graduel, Because if it's gradually, tu as fait le sacrifice. you made a sacrifice. Maintenant ici, Now here, il faut se you sanctifier. need to sanctify La yourself. sanctification, Sanctification c'est la chose la plus importante is the most important dans la marche thing avec Dieu. in the walk with Pourquoi God. tu avais prévu Why God cette prepared cuve de rein? this basin of Parce grain? que Because tu ne pouvais pas entrer dans le lieu you saint cannot enter into the holy place avec le sang with the blood qui te touchait ici that you touch from here sur l'autel de on sacrifice. the altar of the sacrifice. Si tu oses entrer If ici, you try to enter tu meurs. it, you die there. mais regardez, Now look at beaucoup de gens, a lot of people. il est ici, They are here. il a accepté Jésus. They accepted Jesus. Au lieu de marcher, Instead of walking, lui plonge. they just dive in. Il est déjà là-bas. They're already in there. Parce que Because ici, here c'est la sanctification. is sanctification. Tu passes ici, You go through il y here. a la lumière, le There is Saint-Esprit, the light which is the Holy te Spirit, permet de voir ta which provision. allows you to see your Et en provision. face de toi, And now in c'est la front of you is sanctification. sanctification. Et plutôt, No, l'adoration. and worshiping. Après avoir adoré, After worshiping, c'est alors que tu viens vers le Père. therefore you go to the Father. Parce que Dieu, Because on le God rencontrait dans le lieu très saint. can only be met up in the holiest place. Avant de le But rencontrer, before il meeting, y a une marche à suivre. there is a process to follow. Mais beaucoup But a lot ne of suivent people, pas cette they marche. don't follow this process. Ils plongent. They dive in. C'est comme ça beaucoup meurent en l'air. Hein? That's why a lot of people die just on the space. Église de Dieu, Church of God, réveillons-nous. let's wake up. L'église est un mouvement. The church is not about a movement, emotion. L'église n'est pas un parti politique. It's not a particular party. Church. L'église, Church. l'église, ce n'est pas un mosiki. The church is not a club. L'église, A church ce n'est pas un lieu de rencontre amicale. is not a friendship meeting place. No. L'église, Church. c'est un endroit où on vient s'améliorer, It's a place where you come to improve où on yourself. devient meilleur pour Dieu. Where you become better for God. L'église, Church. ce n'est pas une histoire de gens qui se connaissent. It's not a story of people who know each other. Non, tu écoutes probablement toi aussi, ça me No, who meet up who end Non, that problem at church. No. ça ce n'est pas ça l'église. That's not a church. Il a cherché Dieu He searched for God. à 20 ans. At 20 years, Bien-aimé, beloved, c'est lui qui trouve Dieu. the one who finds Il God, commence à mettre de l'ordre dans sa he vie. start putting order in his Ça, c'est le life. deuxième point de mon That's message ce the matin. second point for my message. C'est this lui qui morning. trouve Dieu. The one who finds God, Il met de l'ordre he makes order dans sa vie. in his life. Maintenant, je te pose la Now question. I ask you the question. Il y a de l'ordre dans ta vie? Is there order in your life? Vous savez, frère, You know, brothers, souvent,
Most of the time, Nous avons un système dans la vie we have a system in life de visites guidées. of guided visits. Vous pouvez recevoir quelqu'un You chez can toi. receive someone at your home, Et souvent, ça nous arrive. Hein. and most of the time it happens to us. Vous visitez les gens, You visit people, votre maison, your house, la cuisine, kitchen, le salon. or the living room. Non, ça c'est la salle de bain. No, this is the bathroom room Pour les visiteurs. for visitors. Là-bas, c'est notre buanderie. That's our laundromat. Mais quand vous arrivez devant la chambre, Now, when you reach des fois, on fait même voir la chambre des enfants. sometimes you show the bedroom of the On dit ça, children. c'est pour les enfants. This is for the children. Mais arrivé devant sa chambre, Now, before your own bedroom, souvent on pointe sur le most of the time we just point finger. On dit ça, c'est la chambre des That's parents. the parents' room, the main room. Mais pourquoi tu n'as pas visité? Why did you not show or visit, make him visit Le at problème, home? The problem is, souvent on a peur most of the time we are de afraid découvrir le désordre to qu'il y a. discover the disorder that we didn't know. C'est le même système It's the same system que les gens ont dans l'église. that people have in the Quand church. ils croient en Dieu, When they believe in God, ils font à Dieu une visite guidée. they make God a guided visit. Ils lui font visiter partout. They make them see Mais il y a everywhere. des choses But yeah, there are qu'ils ne things peuvent pas voir. that God cannot see. Il y a des choses There are things ils ne veulent pas. Ils They don't pointent want. seulement oh chambre à you say, parents. oh, this is just a parent's room. Lelo Today, na chambre à parents pas in that parent's bedroom, he will enter. Amen. Amen. C'est la même chose. It's the same thing. Les gens qui viennent dans le Seigneur, People who come into the Lord, les gens ont difficile people have hard de tout déterrer, d'enlever, to remove everything, de faire un examen, to make an se examination. poser la question. Ask the same Qu'est-ce question. qu'il y a encore qui m'empêche de servir Dieu? What is it stopping me? to Qu'est-ce qui serve God? m'empêche de prier Dieu? What is stopping me from praying God? Il y a beaucoup de gens dans l'église. There are a lot of people in the church. Ce sont des sous-marins. They are underwater, Ce sont des submarines. gens qui nous causent trop de problèmes. People who cause us a lot of problems. Je l'ai toujours dit et je le dis. I always say this and I always Comment dans say l'église? this. How can you be a Toi, church? une seule, You a sister. tu peux sortir avec un mari d'autre. Can you go out or date somebody's husband? Une jeune fille, A young tu n'es lady pas mariée, who's not mais tu es married, dans la vie de copinage. but you are in a Tu ne te respectes même pas. friendship, Même ce girlfriend, garçon-là ne te respecte pas. even that boy doesn't respect you. Vous ne voulez pas qu'on parle ces choses à l'église. You don't want this thing to be Et il y a spoken même in des church. gens, quand je parle comme ça, There are even people when I say ils say regardent et this. disent, mais il ne peut pas dire ça. No, he Je cannot suis say là this. avec ma fille, je suis là I'm avec with mon my fils. daughter. I'm with my son. Mon frère, My brother. même ta fille là, Even your même ton daughter. fils, Oh, your a besoin son. du salut. Need salvation as well. Je vais choisir de parler des choses I cannot choose to speak about things parce que toi tu es à côté de ta fille. because you're on your side of your daughter. Et si ta fille tombe en erreur, And if your daughter falls in a ça mission, pourrait être à cause de moi. it might be because of me. Si je ne l'avais pas dit, If I did not et say il y a it, des parents there are qui parents se permettent de who voir. allow themselves Ta sometimes fille that your amène daughter un garçon, brings a boy tu ne sais pas d'où il vient. who you don't know where he Comme comes ça, from. camarade na ye, Oh, it's just a bayaka na friend. bango kaka solo. They always come Non, to interact. ces No. choses-là ne doivent pas se faire comme Those ça. things are not passed like that. Et puis bino moko bovande bino And botikela you're bango sitting- place. No, give them Tout na space. bino ezosala. So ya Nowadays, église. they come to church. So yo kaka no, I know Just, my right. I know You- my right. you know your right. You. Tu connais ton droit. Quel right na Bible? Quel droit? In the Bible. Écoute mon frère, ma soeur. Listen, my brother, my sister. Quand tu trouves Dieu, When you find God, tu déterres tout. you remove everything. Il y a des choses There are things dans ta vie, in your life ça ne doit plus revenir. can never come back Tu again. dois te regarder toi-même. You need to look at yourself. Peut-être tu as l'envie en toi. Maybe you have the Tu envy, as la jalousie. or you have jealousy, Tu as la haine. you have hatred in you, La méchanceté. wickedness. Il y a des gens qui sont dans l'église, There are people who are in the mais church, égoïstes à outrance. but they are so selfish to a point that you cannot think about. Mais ils sont dans l'église But they're in the church, et vous les voyez parler, and you see them speaking, crier. shouting.
faire des bêtises, doing nonsense, et cherchant toujours à condamner les autres. always searching to condemn, judging others. Yango somo na batu mususu. That's why you see other Y people. arriver, je crois. I'm rich Avec des them. langages avec trop de With the saying, light, so lightly. Yango somo na ba matanga musuko Now you see vandi. some morning where you Vous see entendez quelqu'un you hear parler. someone speaking. Vous avez même honte à sa You wonder, place. you've been shamed instead of Parce que being kaka ashamed. bozana matanga. It's just because you have the money and you want to be show off. Et puis souvent c'est normal. And you tell him no, na bien no, na pastor is l'église. there. He said no, we're not at church. Impoli. Il faut You changer. need to change. Le problème ce n'est pas la présence du pasteur. The problem is not the Le presence of the problème c'est pastor. le Saint-Esprit qui doit changer ton It's cœur. the Holy Spirit who need to change your life or your heart. Cette année, This year, sokolinga nga toko inanga. if you don't like me, you hate me more. Exode chapitre 20, le verset 3, la Bible dit, Exodus 20, vous n'aurez pas un autre Dieu that you shall not have another God devant moi. before me. Beaucoup de gens A lot of people, ont des dieux they devant have eux gods before them. par rapport à Dieu. According to Vous God, savez, le plus grand Dieu que beaucoup ont, you see the biggest God that people have c'est le moi. is the me. Ça, c'est le troisième point, le moi. This is the third point. Il faut The me. enlever ça. The ego, the me. Il y a des gens Remove it. qui lingaka. There are people who love themselves. Et il y a des femmes, hein. And there are women. Peut-être ce matin, toi-même, tu as regardé. Maybe this morning you look at Il y yourself. a des femmes, There are quand women, elles commencent à se mirer, when she starts looking herself in the mirror, elles-mêmes, elles se regardent. she looks herself, Et puis à la fin, elle and at dit, the end she said, Nazali. I'm really there. Tango alobi nazawana. But she said, Ça dit, elle s'est comparée, belée. She compares herself Na to mutu so ya many in lingana her so. head. As she said, I'm wonderful, Le I'm moi. above them. The ego, the me. Le moi. The ego that you have in the me. Et il y a des hommes, hein, And there are men, vous les trouvez you find them avec le moi là. with that ego. Et puis il y a d'autres qui sont très courageux. Hein. There's some who even so Il most peut regarder courageous. quelqu'un, il dit, They look at someone and they Toi, say, là. you. Si ce n'était pas à cause de l'église, If it wasn't for the church, moi et toi on allait se rencontrer. you and I, where we're going to meet? Where? Moi et toi, You and I, on allait se saluer. where we're going to greet each other? Where? Moi et toi. You and I, where could we meet? Where? On est l'église na bino. You see your church. Et ça sous église na biso d'église It's na no bino. more our church, but their church. Il y a même des gens. There are even people. Ceux qui ont le diplôme na ye. Look at the degrees, the Et puis bato diploma. mususu bazo seka. And others are laughing. They say, Atuni. he asked, Asala nini na vie? what did you do in life? Non non. Say no. A parachute kaka vie. Oh, he just jumped off like that. Ça ce sont des fous mentaux. These are men of men. Ba église oyo sandisa biso na bato. This church is putting us together with people. Ma soeur, mon frère, c'est de My brother, my l'orgueil. sister, is pride. Le moi là. That ego, that me. Vous savez, dans nos églises, You know, in our church, si le moi if the ego, the me, disparaissait, disappears, nous aurons moins de problèmes à we have l'église. less problems in the church. Ngai, Me, ngai. me. Vous savez, You know, la première fois que je suis allé à Mbujimaï, the first time je that me I suis went to donné cet Mujimai, exemple. I was surprised. C'était It was en 82. in 1982. J'étais encore enfant, hein? I was still a child. En 82. In 1982, Je suis allé à I Mbujimaï. went to Mujimai. Frère, Brother, namona makambo moko na namona na vie. I saw things that I've never seen before. Vous savez, ndenge ba juriste baloba le bien mal acquis. You know Na our profite lawyers d'arriver. they always say, C'est vrai. Frère, omoni ba bénédiction mosusu il faut que vous la préparer. It's some blessing that you need to be prepared for. Je vois Mbujimaï, I went to Mujimai. on passe quelque part. We passed Papa someone. Jeep moko eza nanu ya sika. There was a brand new car, SUV, Na nsima ya kazi. behind a house, a shop, Kazi. a house. Et puis, And eza then likolo ya mabanga. it was all on Je the posais la floor. question, mais qu'est-ce qui s'est passé? What happened? C'est-à-dire qu'il y a un monsieur It means there was a man qui a dormi, who slept pauvre. poor. Le matin, il se réveille, In the morning he woke up,
il va chercher le diamant. He went and looked for Et en diamonds. cherchant le diamant, By digging for diamonds, il ramasse une pierre. he picked up a stone. Une pierre. A stone. Lui, un pauvre, il n'avait même pas $50. Who did not even 50 USD. Alors, il ramasse une pierre So he picked up a stone d'une valeur, par exemple, of $1 a million. value of $1 million estimated. C'est-à-dire, It means le that soir là, in that il devient millionnaire. he became a millionaire, right? Maintenant, avec ces millions-là, Now with that million, il ne sait plus se contenir. he's unable to hold himself. Il devient troublé. He becomes troubled. D'abord 100 000. Firstly, 100,000. Bilamba. He clothed them. Sombi bilamba. He bought clothes Et tu as 900 000. and then 900,000 remains. Aka luki ba jipo ya He went to ya look for- bien ya ta 3. Those the SUVs, even 3 of them. Par exemple, les gars à la For table example, 100 it can be 100,000, 100 à Sombi. and you bought them. Supposons qu'ils ont 200 000 et 200 000, 200 Let's just say 000. it's Celui qui est sur 300,000, 200,000 each. 600. 600,000 gone for 3 of them. How much? 900 non? How much you will Ye left mo with? atikali na 300,000. 300 wana itikali. 300,000 Azu left. 200. He took 200,000. Gendai. He goes have fun. Va gendai avec va Go and sauter. have fun. Wow. Go and drink. Et 3 jours après, And 3 days later, la voiture the car est derrière la case, is qui behind n'est the même pas shop. dans un garage, It's not even in the et garage. la voiture est foutue. It's gone. It's Pourquoi? damaged. Why? L'impréparation. Being unprepared. C'est pourquoi beaucoup de gens, même That's dans why l'église, a lot of people die Dieu in ne church. les bénit pas. God Parce doesn't qu'ils bless ne them sont pas prêts because they're à not ready supporter la bénédiction de to Dieu. bear the blessing from God. Vous trouvez des gens, You should see people. d'un matin, Suddenly in the morning, il sort d'ici, they chant from here, ici, from here. il veut aller là-bas, That from there, en train d'adorer Dieu worshiping God et d'attendre que Dieu le and bénisse. expecting God to Dieu bless ne them. te bénira pas. God will never bless you. Il y a une marche, There is a walk il faut respecter. that you need to respect. Quand tu respectes, When you respect, tu arriveras là-bas. you reach there. Et là, And from there, ce n'est pas toi qui parles, it's not you who speaks. c'est Dieu qui parle. It's God who speaks. Dans les lieux très saints, In the holiest place, l'homme ne parlait the pas, man was not c'est speaking. Dieu qui parlait. God was speaking instead. Vous savez, les gens, You know people. depuis qu'ils commencent à prier, Since they started jusqu'à ce praying, qu'ils terminent, till they pose-lui end la up, question. ask them the Nzamba alobi nini? what did God say? Ayebi te. I don't know. D'ailleurs, akotuno alobaka. Besides, you say, does God speak? Dieu aussi parle. God also speaks. Le moi The ego, the me, doit tomber. has to fall. Voyez dans nos You églises, see in our church, il y a les gens qui ont l'attitude des enfants. there are people who have the attitude of children. Toujours en train de se plaindre. Everywhere, Ce always. n'est que les enfants Complaining. qui se plaignent. It's only children who can complain. Moi. Me. Basali na boye. Oh, they did this to me. Oh, they said this to Baki me. na boye. Oh, they said this and that. They Baki said that. Jusqu'au point où les gens changent des... Et To a point where people changer change des the églises, ce n'est pas ça le Changing problème. changes. It's not that the Le problem. problème, c'est toi qui dois changer ton cœur. It's you who need to change your heart. Il faut arriver au niveau de You dire, need to reach the level comme of saying, David, as je David, suis dans la joie I am quand on happy. me dit allons dans la maison de I am glad l'Éternel. when I've been told to go Parce to que tu ne te reproches de rien dans ton cœur. because you don't report yourself anything from your heart. Mais quand tu te reproches beaucoup, But when you report a lot of aux things, autres, in your le dit, les lots n'invitent pas. Bon, mais nini, pasteur, I don't know what kind of bomb God will shoot. God, the pastor will send at me. Si vous avez nyonso lokola, Now you eloko see ya réussi. everything as like Russians. You need to be the one which Et is aucune église. and you run away from the Vous church. changez les églises. You change Vous voulez churches. aller dans des églises. You want to go to Et tu vas churches aussi au Vandi where you're already sitting avec ton moi. with your ego, then me. Aussi au tali pasteur. And you look at a pastor. Aussi au fimbi na kiti. You already Na pointing yebo on the pasteur chair. akomi kobanga. Even the pastor is afraid of you. Moya lobeza te. There is no way for Na you yebi to koza speak. na basi But he mibale. knows that you're Ayebi wife. komelaka. He knows that you're Ayebi koza He ndumba. knows that you're Ayebi koza He muibi. knows that Soka you're itusango. Faso Vandi The wana. way you're sitting, Neba église bolingi. these are the church that you love Là to où on go. joue Where they are playing avec les choses de with the Dieu. things of God. Mais là on vous dit la vérité. But where they tell you the truth, Oh no bafinginga. no, he insulted Balobi me. na ngai. Oh, they say this to me. Mon frère, My brother, les gens People. veulent empêcher même ce que la Bible dit. want to stop even what the Bible says. Dans Matthieu chapitre 18, In Matthew la Bible 18, dit si ton frère pêche, if your heart has sinned, va lui dire. if your father has sinned, go and tell him. S'il se répand, gloire à Dieu. If you repent, glory to God. S'il n'accepte pas, prends He doesn't toi un accept. témoin. Take a witness. Parlez-lui. Speak to him. S'il se répand, gloire à
church. Ce que cet homme a fait, What this man did, considérez-le comme un païen. consider him as a pagan. C'est ce que la Bible This dit. is what the Bible Mais says. vous, But vous you voulez empêcher want to que stop même les écritures de Dieu se even the manifestent scripture of dans God to l'église manifest in the church à cause du moi. because of the ego, the me. Là, batango bakimaka biso. Even these people are running away. Olongo na bino l'église. May you go away from the church. Même là où tu vas. Even wherever Ma you prière est go. que ton cœur My change. prayer for your heart to change. Comment tu peux être un soulard How can you be a drunkard et puis na tiens yo diacre en église? and then a person Ancienne église. deacon or elder in the church? Whisky mikolonyos. Every day, whiskey. Black label kolobate. Black label, you cannot even speak about it. Tango yako bakisa marula. When you come and add up Misi yo se marula, komi pembe le kola all your marula. eyes are whitened like marula. Bon, il y a une église. And then you come to church Oloki ke batba and respecter. you want people to respect Et you. puis tu dis même aux gens, And then you even tell vos people, pasteurs exagèrent. oh, pastor is Bien aimé dans le all Seigneur. in the Lord. Nous ne sommes pas dans un We bar. are not in a bar. Ici, ce n'est pas ta maison. Here is not your house. Ici, c'est l'église Here de is Dieu the church vivant. of God, the living God. Vous savez Do que you know that? il y a quelqu'un qui est mort There's someone who died. pour ton église. Alingaka soki na bende yango mingi na tongo. I love when I drink a lot in the morning. But Quand when on you come commence to à church, parler de ces when you start choses, speaking about vous this vous élevez. and you get close, Oh, balobi nanga. oh no, they speak No, spoke balobi about me. nanga. Oh no, they Oh, were no, saying nasangi something about me. motuka. Oh, I don't have a car. nasangi mwasi. Oh, I don't have a Oh, wife. nasangi mbongo. Oh, I don't have money. Bakritike nga. People like, Kende na yo. go away if you want to. Oza muyibi toloba te. You are a thief and you don't Biso want to tozote ya associate po about it. bamiyiri batika We koyiba. are praying for thieves to stop Tozote ya po stealing. bandumba batika kosala kindumba. Prostitutes to stop prostituting themselves. D'ailleurs bando bandaki ndumba Besides, ozwani. since you started prostitution, what did Libali ya batu kombi osilisili. how many husbands of others have you? C'est là ya yo pe bakomonisa ye Wait, pasi. yours also will be taken as well. Oyo yo kutu bakotungola ye na modeli nyonso. Yours will Ndoko be played yeba. all around. Anyhow. Ndoko banda koloba pasteur bobondela Then you say, bonanga. Pastor, pray for me. Bobondela. Pray. Oyo bakombeleki. Oh, Oyo bundisaka bato bosali. The bottle that you made to others, you forgot about them. Chaque mobali ya bato ozozo wana eza bitumba. Every husband of someone that you Lelo tika makambo wana. today, stop with those things. Na yebisa bino kokoloba amen bien. I told you today you won't say amen. Ane oyo nakoteya. This year I'm going to preach Na suka. till the end. Soko lembi. If you are tired, Okotokopemisa yo muke. he'll just gonna give you a break. Le moi. The ego, La the Bible me. dit dans Ésaïe chapitre 14, The Bible says in Isaiah 14, de 12 à 15, from 14 to 15, la Bible dit, the Bible says, ça c'est le diable qui disait, this is the devil speaking. moi, See, je monterai, I will go up. moi, I je m'assierai, will sit. moi, I je serai, will je deviendrai. I will become. Au-dessus de Dieu, Above God, Dieu l'a chassé. God chased him out. Le moi The me fait beaucoup de dégâts dans la vie des gens. make a lot of disasters in people's lives. Baluba, Baluba. If you are Baluba, here, listen to me carefully. tika makambo na bino ya kimuluba wana na Stop kata. those stories of Baluba. Soyez in your household. autorité dans l'amour. Be authority in law Ozala na autorité Have ya authority. esclavagisme te. of slavery. No, don't have a sort of slavery. Baluba mingi baluya amen te. A lot of Baluba people say amen. Ntango bakobima bakokili kovandela ngai. They go and get it from Wana me. ekomi ba attaque frontale. Those are Frère, yo ezala attaque de dos. do we want it from the back? Yo ezala attaque de côté. We want it on the side. Let me Azobeta yo just attaque frontale. No, I'm facing you face to face. Yes, this is an attack face to face. Est-ce que na tema ina muno? Do I have what in my mouth? Vous savez frère, Do you know, brothers? l'orgueil. Pride. Yango somona bato na You église. see how this is how you see Nzambe abeniri ye mwa muke. God has blessed him such small. Akomotala bato lokola azomona And it's bato. looking people like they don't see them. Vous allez dire quoi? What are you going to say? Vous savez, You know, il y a des gens quand ils sont dans les problèmes. there are people when they're in Ba trouble. programme nyonso église aza wana. All the program of the church, they're present. Même jour ya jeûne était azo jeûne. Even not the day of fasting, they're Des fois fasting. soki ne même ko forcer pasteur Nicolas Sometimes they're kosali going jeûne to na force the église. pastor. Oh, we do not fast these days, pastor. Parce que problème est l'équipe. Because they are troubled. Et puis des fois, And then sometimes akoko le cas mercredi. they can come pass here on Wednesday. Et puis akomi antali ah And then they look at, oh, ngana pasteur. let me call Pastor. Pastor. Mais na yoko ineti na communiquer. I heard that on announcement. Eza spécial to Today there's a special prayer. Where
did you get that? Where did you hear it? Nanseke na ukuta I taba. thought maybe our Problem people, ele he's troubled by his problem. Menzamba pambola May ye. God bless you. Tango akomi na ngo. Once they have, Bokute yepe dimanche. you find them on Sunday. Ausani. They will do much sports, jogging. Et puis otuni. And then you ask them, Pastor, frère, brother, église. about church, what about church? Frère, Brother, don't you show up these days? And as they say in French, now it starts saying in Vous French, vouliez me voir où? where do you want to see me? Non, on t'a toujours vu à No, we l'église. always see you at church. On te voit plus à l'église. We don't see you at church Est-ce que vous anymore. voulez me dire que Do you want to tell me il n'y that? a que dans l'église It's only et the surtout church, dans votre église especially your qu'il y a church, Dieu. that there's God only at your church. God is everywhere, brother. Frère, Brother, Dieu est partout. God is everywhere. Porte na biso linga kobuka ngo. This door you're about to break it down. Okutaki yango ya kokango You komolela finally pourquoi closed and kokangi. you're wondering why did you close it down? Po bapasi eleki. Because you're in so trouble. Lelo commence à foutir. How today you are doing the jogging Olobi, and you say Nzamba za partout. God is everywhere. Amen, Papa. C'est à cause du moi. And because of me, the ego. Omoni ba jeune fille musu basanga mabala. You see young ladies who don't have marriage yet Pona moi. because of me. Komona The ego. yende ngazo tambola. See how they're walking. Okomona lokola papier moko boye liko toucher mabele. You think that it's a paper that doesn't want to touch the floor. Malembe. So Même à tambola. slowly. Even Bonjour ma breathing. soeur. Hello, my sister. Okotula. Yo, you never find marriage. You, Moi eleki trop. the ego is so much. Oza komona lokola yonde. You see, like you Est-ce are que the yebika one. kitoko esila? Do you know that the beauty fades up? Tala Jean-Baptiste. Look at John the On vient Baptist. lui dire, He was told, mais celui que tu as baptisé but the ici, one that you baptized there, les hommes sont en train de le suivre. people are following him. Jean-Baptiste leur dit, John the Baptist je told vous them, avais dit, I told moi je you, ne suis pas le Christ. I am not the Il Christ. faut que moi je diminue, I needed que lui to croisse. for him to increase. Amen, Papa. Il faut reconnaître, You need to tu es acknowledge rien, that I am tu nothing. n'as rien. I have nothing. La Bible dit, The Bible says, pourquoi te glorifies-tu why do you glorify comme si yourself tu n'as pas reçu? as you did not receive? Ozoni tala na tala You tala. look at yourself in the mirror Avant comme en église, before reaching church. il faut yo moko za la su, You need to be na reassured elamba, that even the clothes na couleur, or the color ya poso. of your skin complexion, Ekokani. it's matching. Otie tampon And then you put the makeup. pendant 30 minutes. For 30 years, the layers. Otie soki couvert You put the first layer pendant 15 for minutes. 15 minutes. Oya kobeta nini lisusu? And then what else? What else? Pesa nini lisusu? Give away, give me, what else? Fara jour. Wana ndezaka final. That's the final. 45 The final minutes. touch. Oh yes, 45 minutes, now you come to change. Moi. The me, the Yo ego. moko somi tali na tala You tala. look at yourself in the Oh, mirror no, already. même in église na biso. Even at our church. Bango moko bayebi. Oh, they all know. Banani bayebi. Who knows? Soki bayebaki nde bazwa yo Even na you, libala. they will get married to you already. Mais posez-toi la question, pourquoi bazwaka yo te? Don't you wonder why they don't get you? Oh, they don't. Trop de moi. So much me or ego. Kaka na kokoleka. Troisième, quatrième chose, The fourth thing, le langage. the language, the saying. Il y a des gens qui parlent. There are people who can speak. Non, No, no, no. non, non, No. non. Monoko ekosa. Il y a des gens qui parlent. There are people who can speak. On dirait que bazana venin moko. It's like they have a venom. Même Satan, Even Satan akamwaka venin wana. is amazed by that venom. C'est-à-dire il y a des gens qui font des choses. It means that people who do things, Même Satan ye moko azomi tuna bi. even Satan is wondering, Nakoko utiliser tipo. I can use this man. Aleki nga na mayele. And he's smarter than me. Dans Proverbe chapitre 6. In Proverbs chapter 6, Ma fille, lis-moi ça rapidement. my daughter, please read it. Proverbe chapitre 6 de 12 à 16. Proverbs. Il y a des gens qui créent des problèmes. There are people who are making trouble. Bandoki, Witches, sitema mabe, wicked hearts, lokuta walika. lies over lies. Parole na bango, il n'y a pas la vérité, il n'y a que la haine. There is no truth in the saying, it's only hatred. Cause trop de problèmes dans les familles des gens. Causing a lot of problems in families. Proverbe 6. Proverbs 6. Elle est où? Where is she? Quickly. À partir du verset 12. From 12 to 16.
J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pervers, Oui. l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il marche la fausseté dans la bouche. He walks corrupt in his mouth. Il cligne des yeux, parle du Et ça, pied. There are some people, when they lie too much, their eyes is winking. This is the Bible speaking about it, not me. You see some people, look at your neighbor. Look each other, look at each other. Look at him, if he's winking. Why those eyelashes are busy moving around? Instead of asking you, this is an opportunity. Some people, when they wink their eyes, so much light, they wink their eyes. Vas-y. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. You see, especially people from the country we are, they don't speak a lot. They don't speak a lot. They only do signals, gestures. Someone is coming, they get him. You thinking that they just notice the other one. They look at this one. They know the language, they say the body language. And then they do this. It means, yeah, it's true what they say. Meaning that he's the one, he's the one. Justice. À given time, you have to be sincere. Even in the church, be sincere. People from our country, they can gossip about you being present. You think they're speaking about someone, meanwhile, it's about you. They're really speaking about you. Hey, Mama, oh, that mother. Oh, she's wonderful. Hey, shame. Meanwhile, it's you. Et puis ils sont contents. And then they are quand ils partent vite aux juillet. When they say, oh, got him. They're laughing at you. They come and visit you. At your own house. You serve them to eat. But their eyes is just looking everywhere. They look at your kids and look at and then once you look at them, no, we just see them. They just notice each other that the curtains are there. And you say, oh yes, those orders. I told Father to change them. And they look at each other and they laugh. You find them chicken. And then fish, they eat and they get food and they even take it away. Look at the frigo, the fridge. It just knows. But look at the curtains. They're only looking at the fridge. They just oh, your refrigerator is so beautiful. And it has a mirror. Oh, it's wonderful. Once it's just bright. And then so you see how the rest of us they show that they have. But do you see how dirty the house is? Vous connaissez Jonas? Do you know Jonas? Jonas, hein? Mais il va dans le navire en bas. He went into the ship down on the floor. Mais meanwhile, people were throwing their stuff, their goods in the water. The people can speak. And then they face you off with each other. They make you fight, but he became the referee. You know what the referee will do? Yes, you are the soccer players. The referee will take the soccer ball and then just throw it on the ground and then he comes again and blow again. This is a lot of people. They've destroyed people's families. They have the habit of the they made up a disorder. But they're going to hide. And when they speak about it, they don't know anything. With your cameras. Comment voulez-vous? How do you want? Tu vas visiter quelqu'un. To visit someone. Ou bien vous parlez. Or you speaking with someone. Vous l'enregistrez. And then you record it.
Pendant que vous parlez là, while you are speaking, you are sincere. you are sincere with the person. Bozo solo. You are interacting. Il y a un téléphone. He has the phone. You can say que non. You might think that, Azo landanga. oh, it's following Non, so you. solo bawana. Everything that you say, Écoute, it's recorded. avant que télé, Before for you to stand il y a up, un téléphone et sonne. your phone will pass off. Mon cher Ozawa, My brother, where you? ma belle sous soko lingo kosi. Where's it your battery line? Que nazana Shoprite. That I'm a chopper. Ya solo que na yo sana Shoprite. Are you really a chopper? Oui, na na Shoprite. Yes, I'm sure. I'm a chopper. What are you looking for? Non, kama bilo I'm just searching for small things to buy. Hold on. Quelques minutes après, tu Few le minutes photo. later, send you a picture. Oso vandi na canapé You're avec. already sitting on a blue couch, and then he calls Est-ce que you. l'on met place au? Did you leave from this place Non, already? mais photo You wonder, ekende ki? how did this picture went in? Mais mutu bozo solo la And the na. person that you Azo talking with filmer yo. is Azo recording enregistrer you. yo. Poitin de la batu mususu. send Makambo nyonso bozo. To other people, everything that you say, Est-ce que mutu wana za normal? is that person normal? C'est ça les gens d'aujourd'hui. This is nowadays people. Et dans l'église, And in a church, on ne comprend pas qu'on s'entretue. we don't understand that we are fighting or killing each other. Continue. Carry on. Je vais terminer par là. I'm ending by there. Est-ce que quelqu'un est béni ce Is there matin? someone blessed this morning? Oui. La perversité est dans son cœur. Oui. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine Oui. Il dit, il excite. des querelles. Merci ma fille. Vous savez frère, You know, brothers, il y a des choses there are things que le cœur doit changer. that then has to change. Nous voulons évoluer dans la vie chrétienne. We want to progress in Christian life. Changeons. Let's change. Faisons un examen profond de sa propre vie. Est-ce que tu as trouvé? Let's examine our own life deepness. Parce que la marche ici, Because the walk here, c'est à 20 ans it's at 20 years qu'il va arriver jusqu'ici. that you will reach there, the holiest place. Mais il a traversé But he went through tout ce voyage all these streets pour qu'il arrive ici. in order for him to reach there. Mon frère, Brother, tu es à l'église you are at church ou tu es en Christ? or you in Christ. Ma soeur, My sister, tu pries Dieu are you praying to ou God tu cherches Jésus? or you searching for Jesus? Regardez mes frères. Look at my brothers. Dans 2 Chroniques chapitre 15, In 2 Chronicles chapter si vous 15, lisez le deuxième verset, la Bible if dit, you read verse 2, the Bible says, si vous m'abandonnez, if you give up on me si abundantly, vous abandonnez l'Éternel, if you abandon the Lord, l'Éternel aussi vous the abandonne. Lord will also abandon you. Je répète, I repeat, ça c'est Dieu qui dit. this is God saying. Il dit si tu abandonnes He l'Éternel, said, if you abandon the Lord, l'Éternel aussi the t'abandonne. Lord will abandon you as Le well. problème ici, The problem ce here n'est pas d'abandonner l'Église. is not to abandon, Le problème c'est d'abandonner Christ. it's abandoning Si tu Christ. l'abandonnes, If you abandon lui Christ, aussi t'abandonnera. He also will abandon you. Église de Dieu bonne Church semence of cette God, année. good seed. Marchons dans la This year, sincérité. let's walk in sincerity. Marchons dans la vérité. Let's walk in the truth. Oza soula tika. If you are drunkard, stop drinking. Oza ndumba You tika. are a prostitute, stop prostituting yourself. Oza muyibi tika. You are a thief, stop Parce que stealing. nakolemba te aneo. Because I'll never get tired this year. Ata ndenge nazoteya bo ozotala na miso akanda. Even if you are looking me, you already crossed. It doesn't matter. Cette année, This year, il faut que tout change, frère. we have to change. Vous savez quand nos cœurs changent, You know, once our heart changed, quand tu lis dans 2 Chroniques, when you read in 2 la Chronicles, Bible dit, the Bible says, ce jeune homme, this young, après avoir purifié, after purifying, il rentre he went back dans sa ville dans la paix. in his town in peace. Tu ne peux pas être dans la paix dans You can l'église never be at peace in the church sans être purifié dans ton cœur. without being purified in your heart. La plupart des gens qui se reprochent beaucoup de choses n'aiment pas les choses de l'église. Most of people who reproach themselves of so many things. they Mais don't know quand the vous truth. aimez l'église, But when you love the church, c'est-à-dire vous avez fait un examen de conscience pour it beaucoup de means choses. overlook yourself. On ne pêche pas You cannot sin parce que le pasteur est là. because the Non. pastor is there. No. Ou on n'évite pas plutôt de Or you pécher don't comme je avoid l'ai to dit. sin because the pastor is there. Non. No. Joseph, Joseph, il s'est retrouvé en Égypte, he found himself in Egypt, mais il a évité. but he avoided Là où il n'y avait pas son père. where his father wasn't. Beaucoup de gens ici A lot of people here, n'arrivent pas à pécher. they are unable to C'est sin parce qu'ils n'ont pas de moyens. because they don't have means.
Vous allez trouver les gens. You find people. Donc, on a délivré. No, I'm set free. Frère, Brother, it's just money you don't have. If they put you in face, Joseph, with Joseph, like Joseph, with Potiphar's wife, in face to face. Mais tu es perdu. You lost. Tu es perdu complètement, nous You oublions. completely lost. Mingi va pécher c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion. A lot they don't sin because they don't have the opportunity. Il y a des jeunes sœurs. There are young sisters. Babina mingi in église. They don't dance a lot in the church. Simplement parce que occasion va l'ingagate ba koto. Simply because they don't have it. But go and see them at the party. Loquette kosa. Oh, the way they move. Na yo moko go kama robino. You'll be surprised. You say, is this really her or someone else? But dance nous soit qu'à la récupérer. All the old dances. She but once she comes to church, she already lifted her hands up. We lift you up. But there you did not lift up. You only just moving. I don't understand people. You know, soyez vous. Be you. Si vous voulez les choses de l'église, if you want things of the church, selon la parole. Live according to si the word of God. Pas, if you don't want, restez dans le monde. Remain in the world. Menez la vie normale. Live the normal life. Ne vous trompez pas. Don't deceive yourself. Ça ne vous profitera pas. It's never going to benefit you. Joseph, en face de la femme de Potiphar. In face to face with Potiphar's wife. He said no. You mission de service na KwaZulu Natal. You just went for a service trip here in KwaZulu Natal. You went to meet up with color. Oh, this country, sins are everywhere. Even the best Bible verses. Even if we sin, we have a lawyer, an attorney close to our Father. Oh, there was verses only. Mais il y a des passages aussi devant le péché. There are also verses that Paul dit, devant la tentation, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang à cause du péché. Because of sins. Frère, brother, Joseph seul, Joseph alone, l'a regardé. He looked at it. Il dit, je ne peux pas faire ça. I cannot do this. Et toi? But you. Et toi? About you. We will just let you alone. Even just someone's daughter, small one. That's why you see some other people that get into someone's house. Her daughter already grown up, baby. A father watching TV. When the child passed, the father just looking at the child. Especially if your child is grown up. Don't come and say that to my child. Don't I know that my child is grown up? Are you coming to inform me or what? Or is it a way of you passing your message to me? It's grown up for you. Nous devons changer, frère. We have to change, brothers. Amen. Amen. Est-ce que j'ai bien prêché? Did I preach well? Est-ce que j'ai bien prêché? Did I preach well? Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Marche avec Dieu. Walk with God. Marche avec Dieu. Walk with God. La marche avec Dieu n'est pas facile. The walk with God is not an easy one. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine en disant une chose importante. Something very La important. marche avec Dieu, the walk with God, ça nous amène dans la perfection. It takes us to perfection. Même dans le mariage, frère. Even in your marriage, brothers. Si vous avez Dieu, if you have God, vous aurez moins de problèmes. You have less problems. Est-ce que vous avez vu que ma bara mingi ekufa déjà? Do you know so many marriages over already? Eza na batu msusu hein. So many people. They look at the wife. C'est à mon thème. But in their heart, alors si je savais, if I knew. The wife is running to bring water to the husband. Looking the wife. Si je savais. If I knew. But we don't know that. Ça dit la regrettable. It means he's regretting. Comme j'avais entendu une femme là, as I heard a woman qui pouvait dire, who could say, Papa, Father, if you just look at my husband, do you think a woman like me could I really? So I'm wondering. You've been together for 8 years already. Did you not know that it was not enough for you? It's only now that you discover that.
vous avez Dieu, when you have God, ça vous amène à la perfection. it takes you to perfection. Amen. C'est pourquoi j'ai donné un conseil le jeudi. That's why I gave an advice on Que this. cette année, That this year, cherchez l'excellence. search for excellency. Essaye d'être mieux que l'année passée. Try by all means to be La better façon than dont last tu year. diriges ta maison, The way you lead in your que house ça soit meilleur que l'année may be passée. better than last year. La façon que tu diriges ta vie, The way you are living your life que ça soit meilleur que may l'année be passée. better than last year. Évite la médiocrité. Avoid mediocrity. Ma soeur, My sister, Nikitisa, cool down, calm down. Liba les anamdela. The marriage is on its way. Mon frère, My brother, Nikitisa, cool down. Nzambe abwaka kabaoyo ayete. God does not give up on ease. Essaye d'être Try to be toi you en marchant avec Dieu. by walking with God. Ce jeune homme, This young man, il a marché. he walked. Je continue cet enseignement le jeudi. I'm carrying on with this teaching on Ne this manque day. pas. Don't miss out. Parce que cette année, Because this year, nous voulons être vraiment les hommes et les femmes we really want to be women and men qui marchent dans la who vérité, walk in the truth, qui craignent Dieu who fears God, et qui enlèvent le moi en eux. and who remove the ego me in La them. Bible dit le roi The Josias Bible says King Joshua déchira ses vêtements. told his clothes. Ce matin, nous n'avons pas à déchirer nos vêtements, This morning we don't have to tear mais nous our avons clothes. à déchirer nos vêtements. Quelle est la chose qui t'empêche de servir Dieu? What is the thing stopping him from serving God? Quelle est la chose qui t'empêche de craindre Dieu? What is the thing that's stopping him from Quel fearing genre de God? choses que tu as fait What kind of things you've done qui dérange ton voisin, ta that is voisine, saving your neighbor, qui fait que les gens te rejettent? that make people to reject you? Nous avons les têtes baissées. We have our heads bowed down. Bien-aimé, je voudrais vraiment que tu fasses un examen de conscience. Beloved, I would like you to make an examination, a conscious examination. C'est un message qui doit t'aider. It's a message that has to help you. Quel type de moi que tu as? What kind of me, the ego you have? Quand les gens parlent là When people are speaking et qu'on n'a pas cité ton nom, and then you don't mention your name, tu te sens à l'aise? do you feel at Ou ease? tu aimerais toujours partout où on parle? Or you il faut qu'on always dise? love them to speak your name everywhere? Quelle est l'attitude que tu as quand l'autre est béni? What's the attitude you have when someone else is blessed? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, What makes that today? même les hommes qui sont venus pour t'épouser, ils s'éloignent? Even men who came to get married to you, but they went away from you. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, What makes that today? même le travail, il n'y a pas la stabilité? Even at work, there's no stability. Qu'est-ce qui fait que What makes that? tes relations Your relationships ne tiennent pas debout not standing firm comme avant? like before. Regarde ton cœur. Look at your heart. Enfant, tu peux être Child, you can be un enfant qui était aimé par son père ou sa mère. a loved child by his mom or his dad. Mais aujourd'hui, But today, on dirait que les parents it's like parents. ne sont plus avec toi comme avant. They are no more with you like before. Enfant, tu peux te poser la question pourquoi? A child, you may wonder why. Peut-être il y a quelque chose que tu as fait, Maybe there's something that you did que les parents te punissent à cause de ça. that parents punishing about it. Mais ils veulent que tu rentres But they want you to go back comme celui que eux aiment, as the one that they love celle que les parents aiment. or the one that their parents love. Qu'ils te donnent encore le privilège. And may they give you again the privilege. Ce n'est pas que tes parents ne t'aiment pas. It's not that your parents don't love you. Tes parents t'aiment beaucoup. They love you a lot. Mais ce qu'ils veulent, But what they want, tu sois may you be. cet enfant que tu aimes. Il y a des soucis, There are worries. ou avec ta femme. Or maybe with your wife. Mais ce matin, But this morning, ne pointe pas la personne de doigt. don't point fingers at the person. Regarde-toi toi-même. Look at yourself. Dis-toi, que Tell dois-je yourself, faire? what should I do? Que dois-je faire? What should I do? Peut-être que tu as un copain ou une copine. Maybe you have a girlfriend or boyfriend. Tu sais que ce n'est pas bon. You know that is not right. La parole The word te condamne et te condemns you reproche. of those things. Mais tu le fais malgré toi. But you're doing it despite Mais ce you. matin, But this morning, tu vas arranger avec you Dieu. need to fix up with Lève ta God. main là où tu es. Lift up your Lève hands. seulement ta main. Just lift up your hands. Merci ma soeur. Thank you, my sister. Merci mon frère. Thank you, my brother. Merci, merci. Thank you, merci. thank you, Merci. thank you. La Bible dit, The Bible says, si vous entendez sa voix, if you hear his voice, n'endurcissez pas votre cœur. don't hold or harden your hearts. Merci mon frère. Thank you, my brother. Prendre
Prendre une décision, taking a decision, ce n'est pas une faiblesse. it's not a weakness. C'est cette humilité-là It's that humbleness qui nous amène that takes us à la victoire. to victory. Élève ta main. Lift up your hands. Lift up your hands. Élève ta main. Lift up your hand. Père, je bénis ton nom ce matin. Father, I bless your name this morning. Je recommande mon frère et ma I soeur. surrender my brother, my sister. Je sais que nous sommes sur la terre des humains. I know that we are on human earth. Il y a beaucoup de réalités qui nous échappent. There are so many realities that are Mais nous beyond avons us. besoin de ta parole. But we need your word. Et ta parole And your word nous donne la force. give us strength. Ta parole Your word nous donne la sagesse. give us wisdom. Ta parole Your word nous transforme. transforms C'est us. pourquoi nous nous abandonnons entre That's why toi. we surrender ourselves into your hands. Lave nos cœurs. Wash our hearts. Purifie-nous. Purify us. Sanctifie, Seigneur. Sanctify, Lord. Que le moi en May the nous ego in me tombe au nom de fall in the Jésus-Christ. name of Jesus Que Christ. le mauvais langage en May nous the bad est là pour nous pardonner. surely you are there to Mais tout ce que forgive nous us. te But demandons, all we are asking you c'est la is grâce. grace. C'est la It's grâce. grace. C'est la It's grâce. grace. Bénis ce message de Bless ce this matin. message for this morning. Amène-nous à marcher Take us to walk dans la sincérité in sincerity et sous la lumière. and under the lights. Que tout ça fera. All the way, Sera une the brother or sister bénédiction. will be a blessing. Voilà pourquoi je bénis mon frère. That's why I bless my brother, my sister. Je bénis tous les enfants I bless all the children de l'école secondaire, from the secondary school, l'école primaire, primary school, même à to l'université, the university. même les enfants de crèche. Those are in the Que gathering. tous nos enfants soient protégés, Be protected, gardés et bénis. kept Que and cette blessed. année, This year, même dans leurs écoles, even in their schools, que les enfants marchent avec toi, may them walk with you, qu'ils soient protégés par toi, may them be protected by you, qu'ils soient conduits par toi, may them be led by que you, leur intelligence double, their intentions may double. que tout ce que nos enfants feront cette année Whatever our children will do this year, puisse nous apporter la joie bring us joy et la paix. and peace. Nous bénissons toutes We choses. bless everything. Nous sommes à la fin de notre culte. We're at the end of our Nous service. nous abandonnons entre tes We mains surrender unto your hands. sur notre chemin de retour. Unto our way going Nous back. prions pour la We semaine. pray for the coming week. Bénis Seigneur notre Dieu Bless our tout Lord. travail que nous ferons. All the work of our Que hands. la gloire te revienne May glory come back to au you. nom de In the Jésus-Christ. mighty name of Jesus Christ. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse ce bon dimanche. May God bless you. Have a good Sunday.